بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والله سبحانه وتعالى تيغنا أكيم بيغني تيكتون كينا وصلنا النبي كما كسرنا مغا كما كم پل إن شاء الله ناجو كيرو درسنونا 40 النووية دي لنكوغا حديث بيوغا جوپان حديث دي كنيان حديث تموندي حديث تموندي نووي رحمه الله عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم كيني يكون السغانة يخورك كان حديث تموندي نعمان بن بشير حديثه أتي قال أتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتي دم غفارنا كسرنا مغا مغاتني إن الحلال بين حلال غبان تنين وإن الحرام بين حرام غبان تنين وبينهما أمور مشتبهات أويه اللي منغا هينو يا إنيا من تغني لا يعلمهن كثير من الناس سرغبنتي يتوكي تونتو فمن اتقى الشبهات بند الله تبكى هي من تونغا فقد استبرأ لدينه وعرضه akamanga abari idinandangani abari itokhondangani wama waqa fi shubhat benda ro hinya min tondi waqa fil haram akamanga aro haramendi karrai yara hawla al hima aga ko naga nana aga naga nini dingira kabanten karanga yushiku awatintono an yaqa fi anaro ken dingiradi ala wa inna likulli malikin hima sikkawara tunkanyugo sugadi dingira tangandi dingira wamma dingira kabante wamma ala wa inna himallah alla dingira kabantonga maharimu ay haramin tonyani ala wa inna fil jasadi mudgha awai hatendi tin kuntura idha salahat andasiro salahal jasadu kullu hatenchu nasro wa idha fasadat andabono fasadal jasadu kullu hatenchu na bono ala wa yal qalb kendingira kenyani sondomenga kentin kuntura en sondomenga keni no man ibn bashir hadithani hadith khorenyani wano nga indai hadisun kono nanti hadisu benu dinan antagantengi kama iwa ke hadise iwa kapia ko hadis innamal amalu binniyat ado hadis man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad ado ke hadise iwatine dinan ton to khoto hadisu benu dinan gabe nga wurni kama dinan pi gabe nga wurni kama ke hadise indai hadis khoron konno iwa kontine kahniya boyni hadisani diga moanali diga logon to nyani diga njepunyani awajali jawami al kalim ani se hokubenu allah subhanahu wa ta'ala gar kini farenga se hokubenu anani imana ngai jippenyan hadise ke ati innal halala bayyin ati halale nga bangantenyan boyna allah subhanahu wa ta'ala anda halalen palali kem palla da bangandi kitabendi farenga sallallahu alaihi wasallam ara kutem bangandi isunnandi kende halale abangantenyan wa innal harama bayyin ho haramun tenka abangantenyan halalen bangantenyani sere gabe wadi halale gabe wadi asuwatu nantalla bay maro nyigana halale nyen asuwatu nanti haramu yogono ka ibangante nanti dolom paramunte nyen ma jenen paramunte nyen kuncu bangante nyen kende halale gabe wadi ibanganto nyen haram gabe wadi ibanganto nyen kwani aga digam ko ben ati halale nga abangante nyen awreni hi halalinte ibangante nyen bone walla kitabani wa faran cunnandi sere gabe qawitu gel islam hotanan wadi haramun to nyen ibangante nyen ko jeni en doddolo min nado kentana wa baynahuma umuru mushtabihat kha hinu yogon wadi ina halalen do harame nyana ka inya min to nyana
la ya'lamuhunna kathirun minan nas sura gaben titu amati serempo gaben titu be biko digam ko ni langana ti kathir kenni sere gabe angana akthar serempo gabe misali kamande misile ke angana indati tannateri ma tankargeri ma tandumeri alla betin kathir kesuni kathir ho gabe nyan yo khangana aksar awre nangara karake be ko kenyam pungu banike tandumen danya alla betin aksar alla betin kathir kha misali kathir kedo aksar ke hobe gari bogume wure angati aksar awre ni karabane ke kello khanyani angaru karake kenya gaben kenyan aksar khangana ti kathir ke amma bangandura arabanya na kamane dingire ke angana ti kathir kella banya na tannate me anani hedo ho gabe ngade matan na teru karago boni kha gabe nyen yo annati jama gaberi masir gaberi awre dinante a ho gabe nyal yo kenya nagati la ya'lamuhunna kathirun minan nas awren sir gaben titu yo agati sir gaben titu kitu nga hillani kitu yogon wadi ibangan tonni asuit kha kitu yogon wadi inyamin to nyen kha soro kuy menun tabana kuntu agonde yo serebe to agonga qorantanga aya ho nyamin ten nal lokontanga antu akul lokonga ni ho gabe nyamin ten nyanama yo boni manna tinni nempo gaberiti ni mekenni khibaru benu nyamin ten ngamma awren kera soro ku kan qodo metu agonga mo be ko ho nyamin ten lokono kunni hinu yogon wadi kedanga ni ho nyamin ten ne kha ke karanga ho nyamin te ha bangante nyen bona kenga to kentatu kenya nagati la ya'lamuhunna kathirun minan nas serga bentitu yo agati hi nyamin to awre het nanti hinu kuy men no hondi nyamin to naraba nyana hinu yogonu anken karanga nyamin te nyani khatwana karanga nyamin te bona kenda khara ada to agontu yo keta hinu yogon wadi alla bay ci nyene serga be me anani to anu nyane kha inata nangen he kede anyamin te nyani yo ken kawadi kembere hada mare man danya ngani to ana nyai annan kawa hibe ndari katanga anna jaga anga kaduna to agon kitta mo be anga tunu annanya kangan tu anna kawannan tirni Allah de kenyaranga yo khalla banyana tuana nga harike ngaw hinu yogon wadina gedi inyaka min tenga amma fam anda karamo ko mo anda kitabum pay mo kama banganda ma anta tuana tankala anga tirni manda tuanon tirni me kamma hido khulle kita kembere ku itokan karanga hinyamin tonyi ati famani takashubhat kembere hakene saram ko nanda man nyana ati famani takashubhat faqad istabra li dinihi wa ardi bendala to hinyamin tonga fu benda nyama maka tuana nyagara ngam maka tuana nyagara ngam na here nyanga aya ka khullen kitamo maka to ambale anna tinni kan tinni namma anki tencaga aya ka khullen kamma atanna tonu kenyam pasandangan faqad istabra li dinihi andi nandangan kenyam pasandangani anna bari anna bugu sikadi anna bugu sondo njexe jaxedi wa ardihi adan tolimu erdengani kebe arabu inati mawdi adham fil insan fi nafsihi aw fi salafihi kenni khonati toko sonin karake warabetin toko nyanita ko misadi sere inda ho konanda indamboto buru kenni erdenye maga anka gumenda ho konanda ngani inda ho konanda ngani kenni ide ikata erdenga maga ancere sawanto ko ambaba no mankismanu manne gadi inda ho konanda kusu waruno erdekedi yo antoko misali serella banyana nan sere nyana khandanya kagu menga sangana mangana takamu bencangana misali kenga anda boto buru yo ana torona ananya mata kenyi me sangana khangana ta kagu bencangana misali kenni botenye so handenya na karana kembere faqad istabra li dini wa ardi awre nan kana kisi anton na kisi sorongana ta ono benda ne karike ikunga iraken tabaka intahidu khulle dangari wadno ina jagasinya di khangana la to hibe nyamin tengani ho kulle halale anna kembana kam hi nyamin ten cuan latay suronta taw ni gadi ne katun tahido kulle kam yo kembira tanna baran di nandagani annan to on katanga hada mare men kanan tere pour nan to on katanga dina nga wani adara muru kenyan tigi dina nga kabandi annam ma daga dingira tuhumandi dingira no yo angana daga duwara tuhumandi dingira no ngani mallay suronna an tuhuma kenyan jigari nanti fare sallallahu alaihi wasallam ko tay ada nyaro etikaf nga hakka jogaro etikaf nga agaro etikaf nga angana etikaf ndi anta bakanga telekanon di yo keta aga etikaf kedi akagu megori nan kacabangi kengani safiya radhiyallahu anha faren kagu me safiya ri akacabangi wuro nyani asunka magara après
apare watelle fare sallallahu alaihi wasallam ata tage jiku sirendangani agiri agate la tunci katta misidi lakanya ama bobu misiden celanga de nanda boy nangana bugu nanda sire tunci ke angeti kata fanna wa kutina keta fare mbo aga tunci ni asigi miside lakanya ko aga riwaya no yogondi mobe aga sigi keta aga walla ko mangane sire mbagandi ni kera kadiga mona kakkacana kagatelle yo etikaf ndi awate lando yakare nan diga mawate lanna duna dum pajun ko khanda de langa yakare anga memene manga sumunu manga dakalle mun tawon tay khakeri akari kacabange kenga duran torante keda gara bagani mi sidel lakanya ya sigi ga kacana ko maga awal laga telle sare ansar ganko hilli dangi iga nyirini igara fare sallallahu alaihi wasallam igara wada do yakare nga sikki yuko sari tanjondi yo kuro mi sa danjere sa mo ndanga na nyidi kagu mi ngari mangana war dingira ko anna du jowni nam po hay pura maga ngari yo amma ngari aga ko misadi rono aga wondi ma keta fare sallallahu alaihi wasallam ado safiya ga sikki yusro hilli gari tanjowni ga telle ati ala rislikuma ati khasiki innaha safiya keni safiya khondo safiya hay sikki uga kacana iti subhanallah ko misadi senna ko ngalla danga kunta kenci mano sunno men nanti fare sallallahu alaihi wasallam ando wandi yakare wasiki khaga kacana ko misali mabatran ko bara sakar ke misidi laqay kha farenti dangani sallallahu alaihi wasallam ati khana to de nanti seytane awurno hadamare men porandia hadamare men patendia ko hore nga wurna paten mobe nkanu amma kada ko ho hitta sunno men kembire fare sallallahu alaihi wasallam haga tuhuma nya khatere keda koy nandi janka sere annan kaw hido khulle nya dabare khanga na ho dabare hube misadi sikka ngadi ako surunga nan to hombunondi anyi manya sabunga awagel ke nanti dinan no kanundina annam herenya tuma gantaro nan kabarundi mobe yo kenyan cigi faresa sangati rangan Allah to subhanga hinyamintunga anna bari andinan dangani ando Allah naka wairdi ando surunga naka intallaga na batran cere waman waqa fi shubhati waqa fil haram bendaro shubhanu ndi hinyamin tundi an kamallu haramendi to ano yugo ndake har sari nanti angana ro hinyamin tendi allo haramendi kha la Allah hasara be gantinta ko Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah sharake daga ko mo be nanti hasara be jitun tengen keni nanti angana ro hinyamin tondi anna tude nantantin to haramenga adi manno gare kem pasare jitondi boyni agara misale kebe katu nanti naga nana aga naga ni misali dingira kabanten karanga awre nan kandai subhanu kudi ampai halale nyari de kampai gingil lakanye yo hi nyamin tangana di ampai gen gingil lakanye ada misali fare sallallahu alaihi wasallam awage la kharangun nempo sirenga anda honko ana misalu nyako nonni bangandi kenga kharangun dem mo sirenya ni kenga angana honko anna example be soronya khengai iga katun takasini tay kenya jigu fare sallallahu alaihi wasallam ga tangana Allah to hinyamin tonga ambari hay kena misalen katto dangan misale be uga wallo danke biduna biran tawndi ate anako naga nan nyi aga naga ni misale dingira kabanten karanga himangani kebe ken ko english nu ngata reserve o mta dingira nu ngada nani manca kunani kaba nanti seren taronno ma deg men nadi seren maka kinyere dingira tanganto biraga be kenyana dingira nu benu igi tangana ganninga misadi tungkanyi gu yadan to labay nyini bigo dagati karran yara hawla alhima ada bay nyini tungkanyi go kyaken dingira ada place ndi ananya halalen kama ada bay nyana ka bakalla kun karanyan ka hadise ke maken kitenko misali tungkanyi go ada bay dingiran tagana ada bay dingiran kabana nanti soron nam maga nagana di ada bay nyana da nyati tongunya ada bay nyana ka yadan tawnyen bona ada bay nyana misali hankam binne nyani ana dingere wo kudu nanti sere maga kinyai midi family nyane kenni ma waso gona di mankentana ay me wo birene jamanen kutenga kenni aya magadino khabire na wanyana tungkanyi go nakudu kudo maslahan daga ko faren ke sallallahu alaihi wasallam do khulafanun ke iganya nyana mo be dingiran yogonu faren na kabandi ma khalifanun na kabandi nanti sere maga kinyino sere maga nagani no manin khan nagani no kenni jakka inda na burbe nurit jakka ko nyogomu adu kentana ini ya lillana no yan nagani no katta igi takandini hungumunga ma jihadun di benunda ay masala sinu ngara nandi fi sabilillah nan do ni nya jihadun kuri mpoenga oni lillana minna iro indara ga ido surunga gunne kedi me barabanya no honi kita almamil labay misadi tunka nyugo islamin tunka nyugo na dingere go kutu nandi keni jihadu naburu nyai yan nagani nire maga jakkan naburu yan nagani nire anani sirenta kinyeno no yo kembere tunka nyugo ngana dingiran kutu andati sere maga kinyai maga haro sa sadanku
anani seringa wandi galle ngamaga ada sangallu a hata tangari ma a makka ngadi ma atiga ngari kembirati karra yara hawlal hima nagana na be andala hijamunga atilla nagani gunne nyari gunjola nyari khanta nagani ni tenun karanga khabenda nagani ku tenu karanga manga dangani ketun kanyugo danke dingira karanga ankamanga antinto ngaro no dingira ke boni ko tay anganya sere smart nte mo ko tay khenkon na lagana manna harati ma tamisa sumburunte go na nyamma mana sumburunte ana sangal len dingira go boto ana dagaro ana yige dingira ke kembira na problem kita ada nyangani karake angani sangal lintinge ke amani harame de amani problem di kha anga nagani nun karanga kenya hagar lo ke problem di kembire hi nyamin tan nan kawlato na ya kudo an nam magaru problem di ati ala wa inna himallahi maharima kembire dunatun kanyuguku idingira reserve nuku kunyagani ihemanga alla ke hemangan ke kenna hi haramun to ni alla ho tangantenni haramun to kai angana nagani haramun ko karanga angana ruhi nyamin to kodi anga mamul lallo no haram ke dia kempalle ati ala gani ke be kenno ko misadi konkondi digamenye ko ngana te hey ma kentana khindi digamenye ku do nam pakale nditi kenya nagatini ala wa inna fil jasad mudha ati annam pakale lita annatu nanti awa sondomen di awa hatendi sondom tin kontra go wasondomen hatendi ida salahat andasru salahal jasad kulluhu hatenchu nasru ati tin kontra go hatendi kenga nasru hatenchu sirona anda bono ka hatenchu bonona kenya ni sondomenga boni sondome ani tunkanyo gonga ana su commanding akenga nasru suhun kutten nasru anda bono suhun kutten na bono keda ko nanti janka gollenga aterne sondome ngara kebe nyamaria sondome cire nganani sellancurna ka sondome ngamanya sellanta surno bigo arabun do ko eti kullu inain bima fihi yandahu nanti likke sugadi ma yokke sugadi kebe gadi kembane mbakadi angana khatil lo potindi mandaro misadi jiran kollen andata gon khumane halla ngana ranna khatin nyanyinno yo angana jinyaradi anna jinyarino nyinadi anta jiro nadi anga telo khumane angari ne khatin nyadi ay kembere sondumen ka kebe gadi kenyam bangene gollendi seralla bay nafiqa ko nyana anan kebe ga sondumen kedi anta bagani ne kha aga duro khoto mo tagumanju kum bangena dia ana nyoga tum nanti kebe ga sondumen kedi ada ga kebe ko nine ne kedi tabana kembere sereben ndasi ga ndadi soro ngani o go sonno mugo siru nyane khakira misade ko saso ga walla mo be ana jogo ina bara in takhayna alla dangani salle nyi menta dara maka ma yanna mutia sonno me kancire na importance na sonno me anconno men cire ngani karamu hilan imando soro na ko maslaha ngando soro na ko tibamu ko ga mo be ana nyi soro kara duran torantay a butten ko lem surun kana kha angati sonno me ke sire na masiro salama ko ciro en petkenga salama ko ciro en ni ando surun na problem tano ando alla na kha an khayena da kanta sallina anda sumunu annati firanga ma soro ko toro bane duran torantanga toranga ngade boyna alla dan tirna nanti annan khaye kera bane ayillandi annando soro ko no kom cirondi kenni bane ayillandi kadi nanti annan taqwa hauna nanti sondo menga allan kanne na kenyari allan kanne ngani sonu men disu abaka sellang boyni hollan tanyin no gondi anani tananga ko ni sellang kenga nya su kenni nafiqa ko nyi andanya tonno mege sirenya ga su angol len ka asruna kancho no menga manya angol len tasrun kembere onda sirem paiti sellanga asellanga ga manya andati sonno men cire nyani unta sakka kenna boyni fare sallallahu alaihi wasallam ati sonno men ngana suru hatenju suruna kembire alla fare sallallahu alaihi wasallam tongono anke mbega tanconno men cire nyani ance lammanya kembire tongon tamma attaqwa ha huna kenni nanti alla kanne na sonno men nyadi kha bangena sellanga de abangena sellanga kenyan ci alla subhanahu wa ta'ala garo alla la garo ko ta tele sorom payti hinu hillahi sonno me ado golle khwagare hadith ni mawde muslim gara hilla nanti inna allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum allah ta khasawranum pani kahato ko khajatu kan to kumpani boyna yandan taga dam pinanda dan quranda dangillo ndaga dande hondi antante ni kenga la gar ko da bona nyimme golle to walla nda dabari khakira nantirni ni mani sondo mi tiado golle ki
sonno me kero golle ke korosin ne nyana kenya kam kemre wona Allah subhanahu wa ta'ala nyaga yella ga no sonno munjirondi no gollun kanya golle khala sun pe sungan ati rawahul bukhari do muslim hadis sante nyana boyni bukhari do muslim iyanda hilla kemre wona daga katta hadis nyerundinga kengan imam nawawi gati an abi ruqayyah tamim ibn aus ad-dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasiha qulna liman ya rasulullah qala lillah ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم فارس صلى الله عليه وسلم أجاب كي حديث راتي الدين والنصيحة دينا ننقضون كل غني قلنا لمن أتي كوخا دعاني ونا نقضون كل غني أنا كوراني قلنا لمن يا رسول الله أتي ونا نقضون كل غني أنا كوراني الله قال فارنتي لله الله دعاني wali kitabihi ada kitabe wali rasulihi ada khafare wali aimatul muslimin ado muslimun kanan ko wa ammatihim ado muslimun dammanco kembere ke hadis khore nyani adi dehosu hadis khore nyani mana logon to nyani aho hana fare sallallahu alaihi wasallam ati ad-dinu an-nasiha inati ke dangani ta'riful juz'ain na alif ndo lam lo mubtada ke ado khabar ke nga hammin taw be ga dan tina ko misali agati dinan ni nodun kullahu ni ko dinan ken khempe nodun kullahu ni angana la hasan ni ko lugan nalli andina ad-dinu an-nasiha dinan khempe nodun kullahu ni anako agare kenya ko yo bigo angana mubtada ke angana alif ndo lam lay khabar ke anda alif ndo lam lay awre ni misali am pagara dina ke susutu na su khempe ndi nodun kullahu mbane awre ni dinan kembe no dun kullahu ni kenyen cigi agar ken ko tin no dun kullahu ken ko dangani mani no dun kullahu ci ya adina no dun kullahu Allah dangani keni diga menye wure nyane nan no dun kullahu Allah dangani ken murenya annan to ngondi ti Allah yi annan ca Allah yi Allah subhanahu wa ta'ala anna banan naw batendi la ilaha illallah gar hosu tirndi aro kedi annan ca wallahi nan tutun ka banan nyana banan kaw batini kapalle man tadangani annan caga makan kudunga andadu makan kudu mo be anna sagai anna magati anga hasar tampakle kem mo kana kadi anna makahillani kahu akin Allah subhanahu wa ta'ala wali kitabihi adon nan no dun kullahu akitaben dangani kinga Qur'an ke kha Qur'an hakken ci warono kedi nawdu na kharan nenen kamma adon nan golli tay na khara kudan na baraje ngira bono Qur'an ngana harfe su khara anga baraju tammi kita anna kharan nenendi anna golli tay boni Qur'an tilawa lafziya ngono ado tilawa hukmiya tilawa lafziya ken mani na khara na tanga nan kan nelli ngoni tay ke surun tilawa lafziya kay tilawa hukmiya ken na kitun cigini Qur'ana anda khibar be ko nan dangani gelli hi dangin tonga gundonunga maka la khara khibar nganna sakasu bani annati tongunya aga Qur'ana di bani anna sakai ay lannen kadi andanya mar be ko nan dangani annanya anda ka bande be an ka baba ko be annas tono kenyen no don kullahu wacce ta ben dangan wali rasulihi ado no don kullahu faren dangan ke ga faren pa kunturadi nawtut nam tongondi ti farenga sallallahu alaihi wasallam ado na warda sunnanga ada ndahu be ko nan dangan annas saka annati tongu ado andanya mari be annanya annan ka baba ko be anna tono anta allah ka batta gantadi mo be fare sallallahu alaihi wasallam garan kala ndai ke ga khoten nasu fare sallallahu alaihi wasallam Allah mari to hosu gantata na Allah bati mo na bati mo ke koyi kemba na ke golle ngaduna nalli nande kanka wa Allah bata kunai boni Allah woni dinanga amaro sere su kitendi ama wara nandi sere suna kititi haklenga adarita kudo igale hi mo be wona nya kununga kembere bati annan kawanya no ko fare salsa gara nya mo be anga manya kununga su kenya ni bidanga kenyan ci wugate hakka su sere annan kawan tilun toko bati mo gonde bo bati mo ni kam mo annan kawa fare sallallahu alaihi wasallam dabati nya mo be annan nya kunu nyai anta sir walle fare kani anta sir walle alla kani anta sir walle fare kani anga wari kani su anga ranyi me hakkalan golle ndaba su allo bidandi hadisen nango yere aga bidam pin konno o gadi nanti bidandi mo gonu hillay bida haqiqiya
inati ado bida idafiya bida haqiqiyan ni kebe anani bati mo be Allah mariti kitaben di fare sa mariti sunnandi ko serenda sigi keke nanti ke hay Allah batta manda dangul la kullu medi khoga walla duna di sa mo be ananya haken dantimina anati ke haken batina ma wasugunu anati haken batina awalle gene anati hay batina keni bida haqiqiya bi mana ke antarini qur'an ngaye ma hadise agati ni legen ni bati mo konye magati ni nan cigi kienga nan kira siki kienga bati mo konye maga nan kuru ananya ndo serenta digamu ana dural lo jurun tanga nan kuru yake dural laga nan diken kan batenyi ko agari misade hadise ni mo nan tiyogo ada tekkel laga nan tikenta digamu asigi kienga asumunte fara sallallahu alaihi khata danga nan litawo Allah masikke nan cikienga Allah ma kenya bati mo koy de alita ko sirawna kuru yake be nan kuru na ken karaga duram batenga Allah ma kenya alli andiga mu sorondangan sikandinga ni kebe ken naga sumu anan jokki di sume nga boni ken na bati mo konni kembere bina haqiqiyan ni kay bina haqiqiya amaga bo siran daga babbi bi soronga boy ni ake nganta duran dalil sukitay problem ge ngan kebe ken ni bina idafiya kay bina idafiya ngani kebe ken ni bati mo ko be fare sallallahu alaihi wasallam ada mari khalas linke nga dinandi ko lamping konne awa dinandi khirnde awa dinandi khirnde nga dinandi khageda dingira ne gonu fare ma khirnde dabari ko mi tadi salle khero banan chale ma sonka sun chale onda daga salle khero nde khirnde tay kendi benati lankata ma ko tan nan khirnde ya kempa bidanye kun awa kama nganati wa khirnde londinno angana ta dangani ke heti fare chunne keni bidanye akama bireno anta jona famun anati khana to ma khirnde kha anna ta dangani fare sallallahu alaihi wasallam en do kharangundi bati mo nga ati abati ada salle khalon challi ama khinde ganne gambi ada nyaawo yo maka serenga farlan challum palle ana don de allahumma salli ala muhammad tanu siki ona fatiha khana mande duanga su adua mo wonni ke mbanay ana di fatiha ana allahumma salli ko tanu siki ana ile fatiha khana angana ta dangan kedi bati mo kana ti ito ma allahumma salli ito ma salli faren kamma ito ma fatiha ko seremata no ma fatiha ko seremata no ma allah fare sa sa ma salla kamma otiya kedu ammo ya la anda wari fare ma ba anda wari fare ma ba do fare sallallahu alaihi wasallam ndai do nga imma ana do sahabun na amina ko misadi juman ko ta bane do arabi ganke arabi yugo ke gari nanti kamenti kankoronya adua yo maga Umar ibn Khattab nu ma kentana misali na dua jaman ko tin narage ken basun tadi maga amba ne ko ala famo ado kentana ado sallen no gonda ado sallen palle amba na dua kha jaman dua ngebe anani o sudina allahumma sallallahu alaihi wasallam musuna fatiha har domi ande ken ala faran chunnan kembere ken bitanye yo kera onda du dan digo to tamon to kono pour hoy tirnino yo kembere keni bidanye bidanka furan ne wamma ka annatu nananti indadi bati mogo be fare ma dabar sallallahu alaihi wasallam anta sira dabar gantati angana gantati anda sabat nanti fare sallallahu alaihi wasallam dabar kenyan bidang ando bidangu men kandame ando seren kandame sori bidan ni ke ma bidan tay amma ka tandanga nan dalile ni mani amma ka tan yo ketan amma ka tandangani an dalilen ni mani because akenya kawe here nyana na dalilen kita igolle kay yo an kawe here nyana ana dalilen kita igolle kay kembere kenya ni na wardo faringa sallallahu alaihi wasallam wali aimatul muslimin ado muslimun kanan ko sere so Allah gara waro kanai anya degu me ba nya kawu me ado kentana annan nudun kullu khadangan angana wari khairi kamma anna jidi angana wari bone kamma anna kona dangani nudun kullu ka kanan kon dangani ado misali sere kun nan tabana sere kun ni manga nan nodon kullahu on po sirenni anna ko nadangani honkaranga anna de kemanya kya sirenni andan duran tirni ke ken kan wajibi nyai bal to anu ngai nati boto burun den tay siri ka serenga nan nodon kullahu muranga alla be sere tan bonon dinada ko serenga ya khari moduni ari katang ate kati hulan anya do kati ke ya khari fulan na tagalle mawdi ngela hamurna mi ngko ne nyalla hamurna anata kiya kada na nyanga bihi bure be tay
anna go kembe di magance ndey boto burunde anat tongu ya ni jere nya ka problem na gajanga mana kunda na kundai kembe anna ken ko na dag kembe di boto burunde nugudun kullahu islamin pakkanya ni islamin kam mandanya ga nan tan nugudun kullahu dangani anna maga jamba anna nugun qurandara kembe haraga manya ga khadi angana huwa da ganta kille annan kawa anna khiriya anna nugudun kullahu rangan agati yere anna nugudun kullahu nya islamin kanan ke khogar ko mobe hari kagume kandi ma degume ma president ma ministre ma kentana annan kawa anna nugudun kullahu rangan kha to anu nadi kanan ken nugudun kullahu wada seritan nugudun kullahu tabana yo boy ni misadi anke nga ando amelle manda ho nyanga na hey ke wara way anda ke jikumanya kenta dikki boy ni khasum nyara duram martabantano kha serenga nanya dew menya misadi awi debendi alla anda wari ho ango sadi hey ke wara kundu ma anli anda misadi anyamari mo ya ganta siri kembire anda ro ho ken peti anka ma am ke nyahi mistake ndi boy nangara nyamari mo be nyamari ni mo ko sire kembire anna nugudun kullahu islaminun kanan kondangani ado anni haqqem proma ado nugudun kullahu kan kawanya na mo be annanya kenni nanya gundondi ado nanya ti mo ko taw wa ammatim ado islamin dammancu annan kawannan nugudun kullahu idangani islamin dammancu annan kawannan nugudun kullahu idangani awanya na wajibi ngan kamma andan kirinanti lahi ke hiyanyana anni nugudun kullahu ma anda wara ho nyana anani kamante nyani anke ngadu sereta nanta du mambane nanu annan kawanna kaba boni kenga kenna gele min babi al amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar hadith gati musliman dahilla kempal leona hadith kanni muta après inshallah on arrive timni num pondi hadith kanni kama durangilo bi ko da ci tum ngabe tangi ati al hadith thamin an ibnu umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام ويسابوا مال الله تعالى رواه البخاري ومسلم أتي تكيوتو عبد الله بن عمر مخا يلي تنكنا دنيه اللي مخا أوريني عبد الله دو عمر أهاب عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ننت الله فارنga kisero nemaga kamati umirtu ili nyamari anu qatilan nas ngajalle mago hatta yashhadu miga sere allah ilaha illallah nanti tunga sundar gantate allah wa anna muhammadar rasulullah ina sere nanti muhammad ni allah farni wa yuqimus salah ina sallen cigini wa yutu zakah ina jakkan kini fa idha fa'alu dhalik jallika inda kenda bari asamu minni dima'ahum wa amwalahum ini horonga adina burunga ini tanga bakkinke illa bihaqqil islam gandat islam pakanga wa hisabuhum ikrosindenga ala allah taala ana allah subhanahu wa taala kamma kembre ke hadise ara salama ko nyabangandi salama ko ngani kebe salama ko ni na sera son cigindi aduna sallen cigindi aduna jakkan cigindi ati iri nyamari na surungaja minda sede minda nya islaminu kahiri allah do nyamarona kahir nungaja ma inda sede nallo dinandi kahirin kaga jalle ma wagati uqatil kenni gajai islaminu alla da dengo daga nona kahir nu gaja miga ro dinandi igamaro dinandi hakata na wono kengani jizya nga ko min dadunge na sagallen tuga maka andani kahiro nani itan ko do noranti dangani ora be odina misadi lahir ganga on cin in chain menaka anani on tak igaja ngai khanto gajanga kuncu watelle yo ati gantati inda sede nan tutunga sunda gantati ala do ga sede nan tu mamman farenye kembere bendaro salama gondinandi a sede nanti alla ni banai ada sallen cikinda da jakkan kini ona golalle ma onti sellakay fa idha fa'alu dhalik gelinda kenya asamu minni dima'um wa amwalahum yoron tange bakkin kay nti horon jokonti karni wa amwalahum nti na burum bosin bakiya boni kahirnu ade ngodangani odi nanga odi ndagaja oni kari oni na burumut ati illa bi haqqil islam khangana ro salama on ko rinyadi kembere anna burin tangena am porem tangena ganta salama on pakkay salama on pakkan ni kandi angana sere kari onan karnya am pore ngani manda dengi angana fay onan kitem kutuna kenni salama on pakkanya angana bog dinandi onan karnya kusuni salama on pakkanya ma benda jeni onan njani
kesu ni islama ko pakanye gantati alla kitu ko mangana dolo mini onan katu onan jani kuni islama ko pakka khaga manya kwai islama ko ana sella nyaani dina ana sella nyaani ante no na sere no go boko ona mauna sere cheki islami nyan ma islami he kenyan cigi soronga duna biran taw ke soronni nonu sikkay nonu sikki ho hana ken islami be mu'mini nyane akhalas intenyan asel landa no chumbana ana dina nyakam ke duna de wona golal lemma islami golal lemma nya ndara la har kota aruna arjanna keni bani hillandi ni kahir nyai amadu nya allah khalle ke duna di oda gajanga oda buttumeya honto da naga odan tame khene kahir nyani la har kota ndara ga aruna jahannaba dumeni ke nyari sikandi ni kan keni munafiqi kahir nyani asonno men no gondi khasella kan islami yo haka so bangani nanti nafiqa ko ni hilay nafiqa ko ke be gari hadisen nanti ayatul munafiq salasa agati munafiqin tago man cenni sikko anda diga ma wagarna mangana khale ho kinai anta timmandini ma wa jambe ma kenta ne kenni sellam munafiqa ko nyai jikku munafiqa ko nyai kenta sere du man ni jahannaba mebe annaro jahannaba mebe antarono junubu nyani kha munafiqa be gari su misadi qur'ana do ko suratu tauba dun do kuntanon kenni no ko munafiqa ko nyai awre no kuni kahiri nyani fil haqiqa khaga islamin jamandi antamunda inatu nanti ihet islamia boni iga het islamia imma ini kari maga idinta intan hasu kita islamin ko kembe awu mun de na duna dun na hakikita kenyan cigi ke seran qadaro na khana nyati duna agati islamin agati ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ona islamin lagana udana mexe udana jihadundi udana sallime kamma khalaqa kota allah wa anogontu allah na daga bi jahannaba kembe agar salama ko kebe bangandi kenna na haduna banadi khakahira ko kebe ga nogondi allah tilla agola le mawti kenyen cigi akendu mena jahannaba aru kahiru balla ken kalle nyamburon ta kahir nunga akenna bi pure ran kenya mare kha sabu ngani boyni atiwa soyni soronye atiwa allah neni allah kaydi neni hoy allah na comment dinantimi kembere kyani kahir munafiqun benda salama anda salama nya koy a hore nga tange ana buren tange akoro sindenga na allah kamma anda munafiqin nyani khairin ta sonno men kenna allah kento koy kenyan cigi fare sallallahu alaihi wasallam munafiqun adi golalle magu ko salamin kutunya mi kari oga ona serebenda salama ko bangandi o kitina kamma kenye kembere kyani hadisi segundinga ati bukhari do muslim da hilla hadis sante nyani kembere ona allah subhanahu wa ta'ala nyaga yella ganna barkero dangani o kharam pokay subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kembere tindinde be gan maga ati yo kera maybe onda do salini ona ahondi yo comme